वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा स्थितो 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 स છે થ છે અર્ધો સ છે એમાં એ થ છે ઈની માત્રા છે પછી તલવારનો ત છે એમાં ઓ છે બરાબર कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम् कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम्